हेलो एवरीवन वेलकम टू एचिवर एकेडमी पिला माने आज रो सेशन रे हम आलोचना करबा तमरो हिस्ट्री रो गुटी मॉडल क्वेश्चन 80 मार्क रो मॉडल क्वेश्चन जाकी भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने देखो प्रथम प्रश्न रे तमरो अछि कोन देखो पिला माने प्रथम प्रश्न रे प्रत्येक प्रश्न रे दिया चार गोटी विकल्प मध्यरु सठिक उत्तर बाचे तार क्रमिक संख्या सहित क्रमानुसार लिखिबो पूरा बोर्ड एग्जाम रे एमिति पैटर्न रे पूरा सेम टू सेम जो 80 रो 80 पैटर्न अछि तमरो सेई 80 रो 80 पैटर्न पूरा सेम टू सेम आसीबो पिला माने मन रखितो प्रथम प्रश्न देछि देखो बुद्ध क्यों क्षत्रिय संप्रदायर थिले बुद्ध क्यों क्षत्रिय संप्रदायर यात्रिक शाक्य इक्ष्वाकु ना मौर्य पिला माने मोरक ये होछि तमरो शाक्य बुद्ध थिले शाक्य सेति पई तांको कहै होतला कोन शाक्य मुनि बोली कहै होतला मोर कि तो गौतम बुद्ध को कहै होतला कोन शाक्य मुनि आउ कोन कहै होतला शाक्य सिंह मध्य कहै होतला हला शाक्य सिंह मध्य कहै होतला मन रखिला ज्ञात्रिक वंशर थिले महावीर मन रखितो ज्ञात्रिक वंशर थिले महावीर जिनो मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य हला एते मन रखिबो एडा होची इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कोन अछि देखो गुप्त युगर दशावतार मंदिर केउठरे अछि तिकबारे भूमारे देवगढ़ रे ना नाचना कुथार रे पिला माने आंसर हबो तमरो देवगढ़ रो दशावतार मंदिर एवं नाचन कुथार पार्वती मंदिर हला पार्वती मंदिर मन रखितो नाचन कुथार पार्वती मंदिर नेक्स्ट देखिबा पिला माने तमरो देखो किए दशमिक अबा शून्य रा व्यवहार संपर्क रे सूचना देथिले ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट बराहमिहिर ना विशाखा दत्त ये होचंती आर्यभट्ट बराहमिहिर लिखिथिले बृहत संहिता लिखिथिले पिला माने आ विशाखा दत्त लिखिथिले मुद्रा राक्षस लिखिबा सहित आ से कोन लिखिथिले देवी चंद्रगुप्तम द्वितीय चंद्रगुप्तम को विषय रे जाना जाए एडे क्यों राजा का विषय रे जाना जाए देवी चंद्रगुप्तम दा मन रखितो द्वितीय चंद्रगुप्तम नेक्स्ट देखिबा मौर्य प्रशासन रे किए शिक्षा विभाग को नियंत्रण करथिले शिक्षा विभाग को किए नियंत्रण करथिले स्थानिक पुरोहित गोपना पौर आंसर बा पिला माने तमरो पुरोहित मन रखितो हला नेक्स्ट देखिबा तमरो परवर्ती प्रश्न जैन धर्मर केउ ग्रंथ रे महावीरंकर प्रचारित वाणी को संकलन कराई एटा इंपोर्टेंट प्रश्नटी कल्पसूत्र मूलसूत्र अंग ना उपांग आंसर अछि तमरो अंग पिला माने हला जैन धर्मर केउ ग्रंथ रे महावीरंकर प्रचारित वाणी को लिखाई छि होछि तमरो अंग नेक्स्ट देखिबा मौर्य सम्राटंकर संवाद परिवेषण करथबा एटा मध्ये इंपोर्टेंट संवाद पत्र किए करथिले बोली पचारि छि से तमरो सुत नगरक प्रतिवेदक अंत महामात्र होछि प्रतिवेदक ये होछि तमरो मौर्य तमरो किए संवाद परिवेषण करथबा व्यक्ति मन रखित संवाद परिवेषण करथबा व्यक्ति होजंती प्रतिवेदक नेक्स्ट देखिबा 1236 ख्रीष्टाब्द रे बादाउन ठारे हला बादाउन ठारे केउ सूफी संत जन्म ग्रहण करथिले शेख सलीम निजामुद्दीन औलिया शेख नासरुद्दीन ना मुइनुद्दीन चिश्ती कोन हमारे पिला माने यार आंसर शेख निजामुद्दीन औलिया शेख मुइनुद्दीन चिश्ती भारत रे चिश्ती संप्रदाय प्रचलन करथिले भारत रे चिश्ती प्रचलन करथिले एटा भी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट देखिबा बंदे ई चेहलगान गठन करथिले बलबन अलाउद्दीन खिलजी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन आयवा के पिला माने बंद ई चेहलगान एटा होछि गोटे इंपोर्टेंट बंद ई चेहलगान जाको दासवंशर प्रकृत प्रतिष्ठाता कहा जाय सी होजंती के इल्तुतमिश मरकित इल्तुतमिश होंती बंद ई चेहलगान जे कि तांकर परे आसीबे किए तांकर झियो रेजिया सुल्ताना मन रखिबा रेजिया आसीबे एटा इंपोर्टेंट पचारे जे कि प्रथम शासिका तमर दिल्ली सुल्तानी शासन रे प्रथम शासिका एजंती किए रेजिया सुल्ताना नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउ धर्म श्री चैतन्य प्रचार करथिले हिंदू धर्म इस्लाम धर्म सिख धर्म ना वैष्णव गौड़ीय वैष्णव धर्म हला गौड़ीय वैष्णव हरे कृष्ण हरे राम तांकर थिला नेक्स्ट देखिबा पिला माने तमर कोन रहिछि देखिबा सारियत कोन मु कालर क्लास रे करिछि जो माने तमर यूनिट 2 रो फुल एमसीक्यू एवं यूनिट 3 रो फुल एमसीक्यू देखिना हो मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक देछि जाई कि देखि दबो
ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 3। କାଲି ମୁଁ ତମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ 7 ତମର 7 AM ରେ ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 4 ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି ଏବଂ ତମର ୱେଡନେସଡେ ଗଲା ତାପରେ ତମର ଥର୍ସଡେ ତମର କ'ଣ କରିବି ସରି ତମର सोमवार दिन ମୁଁ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛି ୟୁନିଟ୍ 3 ହେଲା। सोमवार मंगलवार दिन यूनिट 4 बुधवार दिन यूनिट 5 कंप्लीट करदेबे है। यूनिट 5 मु कंप्लीट देबी सही 7 AM रे। सारियत कौन आलोचना करदेला सारियत होची इस्लाम धर्मर नियम है। सारियत लॉ बोली कहा जाए। मु बारंबार क्लास रे भी कही जाके देखिदब यूनिट 3 रे। नेक्स्ट देखिबा पिला माने इस्लामिक धर्मानुसार समग्र मुसलमान जगतर मुख्य किए यह मध्य मु आलोचना करिछि। यह मध्य मु आलोचना करिछि जेंति कि खलीफा मन रखित। नेक्स्ट देखिबा किए जमीदार मानक सहित 5 वर्षीय जन बंदोबस्त करथिले एटा गोटे इंपोर्टेंट 5 वर्षीय जमीदार किए करथिले रे पिला माने तमर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग मन रखित एटा इंपोर्टेंट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पिला माने। नेक्स्ट देखिबा क्यों चाषर उन्नति पाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अमेरिका विशेषज्ञ को भारत को पठाइथिले एटा होची तमर कपा चाष हला कैश क्रॉप से चाहूले इंग्लैंड मैंने चाहते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अमेरिका विशेषज्ञ भारत को पठाइथिले कहीं से चाहूले इंग्रेज मैंने सब चाहते कैश क्रॉप कौन रे पिला माने कैश क्रॉप कौन जो बेसी तमर पैसा मिलिबो हला बेसी जेमिति तमर होची कौन अफीम कपा हला झोट नील ए चाष करबा पई से माने कहउथिले इंग्रेज माने हला मन रखित अफीम एगुडा को चाष करबा पई से माने कहउथिले। क्यों वर्ष सांताल विद्रोह होइतला क्यों वर्ष सांताल विद्रोह होइतला तमर मन रखित सांताल विद्रोह होइतला 1855 ताका लीडर थिले कि सिद्धू ओ कान्हू आउ दुई जन व्यक्ति मध्य थिले चांद ओ भैरव एमाने मध्य थिले सिद्धू कान्हू चांद भैरव। नेक्स्ट देखिबा क्यों बटला चिरस्थायी बंदोबस्त चिरस्थायी मन रखित 3 मार्क पाई इंपोर्टेंट मु कहि दोची 3 मार्क पाई इंपोर्टेंट कमेंट सेक्शन रे जदि कमेंट करिवो 3 मार्क एवं लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टिव दे देबो हला। लॉर्ड कॉर्नवालिस करथिले केबे करथिले चिरस्थायी 1793 हला चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिबा तांत्या तोपे किए थिले तांदा मिरटर मंत्री तमर मिरटर मंत्री ना रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति ना कानपुर प्रधानमंत्री ना ये होचे नाना साहेबंकर मंत्री थिले पिला माने। नेक्स्ट देखिबा क्यों शताब्दी रे ओडिया भाषा विकसित होइतला एटा गुडी इंपोर्टेंट क्यों शताब्दी रे पचारिछि दशम नुहे एकादश नुहे त्रयोदश नुहे होची द्वादश शताब्दी रे मन रखला। निम्नोक्त क्यों मसिया रे देश रे नूतन संविधान प्रचलन होइतला केबे 1950 जनवरी 26 आ यदि संपूर्ण होइतला ता होची 1949 नवेम्बर 26 रे कोन होइतला संपूर्ण होइतला किंतु प्रचलन केबे होइतला 1950 जनवरी 26 मन रहिला। नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त क्यों ख्रीष्टाब्द मधुसूदन दास इहळीरा संवरण करथिले इहळीरा संवरण केबे करथिले तमरो जेते उत्कल प्रदेश हेबा पूर्व से संवरण करथिले एटा गोटे बढ़िया प्रश्न 1934 रे कोन होइतला तमरो उत्कल प्रदेश किए गोपबंधु को उत्कल मन आख्या देथिले एटा गोटे इंपोर्टेंट गोपबंधु को किए देथिले तमरो आख्या प्रफुल्ल चंद्र राय मनकित आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय एटा होची वेरी इंपोर्टेंट उत्कलमणि हला। मधुसूदन दास को की उपाधि देथिले एटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो हला। मधुसूदन दास को उत्कल गौरव उपाधि की प्रदान करथिले एटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो। नेक्स्ट देखिबा भारत संविधान को किए प्रस्तुत करिसंती किए टेबी इंपोर्टेंट ब्रिटिश आईनजीवी केबे भी नुहे ना भारतर संसद केबे भी नुहे भारतर जनसाधारण भी नुहे भारत शासन विधायक सभा मन रखित है। संविधान प्रस्तुत रे सभापति के थिले संविधान प्रणयन सभार सभापति के थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मन रखित है। नेक्स्ट देखिबा 2 मार्क आडू जिबा एबे 2 मार्क के देखो भल भाबरे से कहिछि निम्नलिखित प्रश्न गुडी को खंड प्रश्न ए बी सी रो दुईटी करिवो ता अर्थ कोन ए बी सी रो तमे बाध्यतामूलक दुईटी करिवो तमे ए जो 2 into 7 देछि जे कोन से 7टा करिवो नाही तमे कोन करिवो ए बी सी रो दुईटी करिवो तापरे ए डी ई एफ जी एही प्रश्न रो तमे कोन करिवो दुईटी करिवो एच आई जे रो तमे दुईटी करिवो
এবং কে ଆଉ ଏଲ ରୁ ତମେ ଗୋଟିଏ କରିବ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ସାତଟା କରିବ ନାହିଁ, ତମେ କହିଦଉଛି ହେଲା, ଯେକୌଣସି ସାତ କରିବ ନାହିଁ। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଚତୁର୍ଯାମ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଚତୁର୍ଯାମ ଧର୍ମ କଣ? ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଅସ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଅପରିଗ୍ରହ। ସେ ଥିଲେ, ଦେଖିବ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଥିଲେ ତମର କେତେତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର? ସେ ଥିଲେ 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ 84 ଦିନ ଧରି ତପସ୍ୟା କଲେ, 84 ଦିନ ତପସ୍ୟା କଲେ, ସେ କଣ ଚାରୋଟି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଚତୁର୍ଯାମ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ସେଟା କଣ? ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଅସ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଅପରିଗ୍ରହ ହେଲା, ମନେ ରହିଲା ଅପରିଗ୍ରହ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ପରେ ରାଜୁକ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା। ରାଜୁକ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥ ରାଜୁକ, ଏଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସେ। ରାଜୁକ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜୁକ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସମୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜୁକ କଣ କରୁଥିଲେ? ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ କଲ୍ୟାଣ ସମୁଦ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ହେଲା, କଲ୍ୟାଣ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିଲେ ମାନେ, ମନେ ରଖିଥ ଏଟା ଦେଖିବ ରାଜୁକ। କାଳିଦାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତଟି ଅଛି କାଳିଦାସଙ୍କର, ମୁଁ କହିଛି ମେଘଦୂତ, କୁମାର ସମ୍ଭବମ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳ, ମାଳ ବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ବିକ୍ରମ ବର୍ଷ୍ୟମ, ରଘୁବଂଶମ, ଋତୁ ସଂହାର, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟା କରିବ, ତମକୁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇଟା କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଏ ବି କରିପାରିବ, ନହେଲେ ବି ସି କରିପାରିବ। ତିନୋଟି କରିବ ନାହିଁ, ତିନୋଟିରୁ ତମେ ଦୁଇଟି କରିବ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥ ତିନୋଟିରୁ ତମେ ଦୁଇଟି କରିବ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା? ଏ ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେମିତି? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧର୍ମ ମତ ଗୁଡିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ କଣ, ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବଦଳରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ତାହା କେଉଁ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହେଲା? ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। କିଏ କିଏ ସେମାନେ? କବିର ହିନ୍ଦୀରେ କଲା ବେଲେ, ମନେ ରଖିଥ କବିର କେଉଁ ଭାଷାରେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର? ହିନ୍ଦୀରେ। ନାନକ କେଉଁ ଭାଷାରେ? ନାନକ କରିଥିଲେ ଗୁରୁମୁଖୀ ଭାଷାରେ, ମନେ ରଖିଥ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାନକ ଗୁରୁମୁଖୀ ଭାଷାରେ, ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ, ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କଣ କହିଥିଲେ? ସେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତମର ଦିୱାନ ଇ ରସାଳତ। ଦିୱାନ ଇ ରସାଳତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର, ମନେ ରଖିଥ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦିକ ଶାସନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ସର୍ବଦା ବହିର୍ଦେଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶକୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ବସ୍ ଏତିକି ଲେଖିଦେବ। ଦିନ ଇ ଇଲାହି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର 2 and 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମନେ ରଖିଥ। ଦିନ ଇ ଇଲାହି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଆକବର। আকবর প্রবর্তন କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1582 ରେ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସମସ୍ତ କେବଳ ମୁସଲମାନ ମାନେ ନୁହେଁ, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏହି ଧର୍ମରେ, ଏହା ଏକ ଧର୍ମ, ଲେଖିବ କଣ? ଏହା ଏକ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲା, ସେ ହଉଛି କିଏ? ବୀରବଲ। ସେ କିଏ ନୁହେଁ? ସେ ହଉଛି ବୀରବଲ, ମନେ ରହିଲା। ମୋଗଲ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା, ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ফর বোথ 2 মার্ক এন্ড 3 মার্ক কোশ্চেন। মোগল যুগর চিত্রকলা, বিভিন্ন চিত্রকলা, মনে রখিত এই পরীক্ষায় আসে। মোগল যুগর চিত্রকলা এই বর্ষ তোমার আসিবার বহুত চান্স আছে, মনে রখিত পিলামানে। চিত্রকলা পুনর্ধন দেখ আছে। বাবর নিজে চিত্রশিল্পী। বাবর তো কিছু ইম্পোর্টান্ট নথিলে, চিত্রকଳାର রাজা ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଯାହା କରିଥିଲେ ଟିକେ ଲେଖିବ ହେଲା, ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର କୁଫଳ ପଚାରିଛି। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବୋଥ 2 ମାର୍କ ଏଣ୍ଡ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନୂତନ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ କିପରି ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ହେଇଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ବେସ୍ ବନ୍ଧୁକ ବଦଳରେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକର ପ୍ରଚଳନ କେମିତି ହେଇଥିଲା? କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। ଏଇ ନାଁଟା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। ତମର ଆଶୁ କାରଣ ବାରାକପୁରରେ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା। ବାରାକପୁରରେ ତମର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିଥ। ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ, ବ୍ରାଣ୍ଡବେସ୍ ବନ୍ଧୁକ ବଦଳରେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକର ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ କଣ, ବାରାକପୁରରେ ପ୍ରଥମେ ସିପାହୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିପରି ହେଇଥିଲା? ସେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ କିପରି ବିଦ୍ରୋହ ସାଜିଥିଲା? ସେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ତମର ଗାଈର ଚର୍ବି, କଣ, ଗାଈର ଚର୍ବି ଏବଂ ଘୁଷୁରୀର ଚର୍ବିର ପ୍ରଳେପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘୁଷୁରୀର, ଯାହା ଗାଈ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ, ଘୁଷୁରୀ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ସେଇ ମନକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ ବୋଲିକି ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିଥ, ଇଏ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଜମାରେ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ ତମେ। ଇଏ ହଉଛି ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଇଏ ହଉଛି ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଇଟା ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମନେ ରଖିଥ। ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯୋଉଟା କହୁଛି ଜମାରେ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ହେଲା। ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମନେ ରଖିଥ। କେବେ ହେଇଥିଲା ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ରେ ହେଇଥିଲା ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, 1942 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28। ଏହା ତମର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ କି 29 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, 29 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, 55 ଜଣ କେତେ ଆହତ ହେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ମେଲଣ ପଡ଼ାରେ କଣ କଣ, ଯେତେବେଳେ 1942 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ରେ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଡିଏସ୍ପି କଣ କରିଥିଲେ? ସେଇ ଭଦ୍ରକର ଡିଏସ୍ପି କଣ କରିଥିଲେ? ଭଦ୍ରକ ଡିଏସ୍ପି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା 29 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 55 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ବା ତମକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏମସିକ୍ୟୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସେ, ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟି ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ ହୱାକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟିରେ କିଏ? ଅଷ୍ଟିନ ହୱାକ, ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ ହୱାକ କରିଥିଲେ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ କରିଥିଲେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି, ନୀଳମଣି ସେନାପତି, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର କଣ କରିଥିଲେ? ଏଇ ସବୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସିମଲା ଓ ଉଟିର ଶିଲା, ଏଇଟା ଦେଖିବ ଶୈଳନିବାସ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ଶୈଳନିବାସ। ଇଏ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଏ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିଥ, ପୁରା ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିଦିଅ, ଏଇଟା ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ମାର୍କ ସେଇଭଳିଆ, 3 ମାର୍କ ବି ସେଇଭଳିଆ କରିବ। କଣ କରିବ? ଏତେ ଏ ବି ସି ରୁ 2ଟି କରିବ, ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏତେ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ ରୁ 2ଟି କରିବ, କେ ଏଲ୍ ରୁ ଗୋଟିଏ କରିବ ହେଲା। ମୁଁ କହିଦଉଛି କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ କେବଳ କହିଦଉଛି ହେଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧର୍ମ ଧାରଣା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାର ସାହିତ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଏ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜମାରେ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଦଉଛି ତୁର୍କୀର କର୍ମବାଦ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତୁର୍କୀର କର୍ମବାଦ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ମୋର ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ସରି, ତୁର୍କୀର ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କର୍ମବାଦ ଏଇଟା ହେଲା। ତୁର୍କୀର କର୍ମବାଦ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କର୍ମବାଦ। ମୁଁ କହିଦଉଛି କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ଜମାରେ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ରୁହ, ଜମାରେ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେଇଦଉଛି କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 2 ର ପିଲାମାନେ। ତମର ୟୁନିଟ୍ 2 ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଚତ୍ୱାର ୟୁନିଟ୍ 2 ନୋଟ୍ କରିଦିଅ, ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିଦିଅ, କିଏ ତମକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚତ୍ୱାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଚତୁର୍ଭୁହ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଏ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ କହିଦଉଛି ତମକୁ ହେଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ବା ପରିଣାମ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ, ପରିଣାମ ବା ଫଳାଫଳ ସେମ୍, ଫଳାଫଳ ସମାନ ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତମର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ, ମୌଜରାତ ବିଚାର ଆଇନ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମର ଚିତ୍ରକଳା, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧର୍ମ ଧାରଣ, ସାହିତ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା ମିସଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା। ଏତିକି ତମର ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ ବି ଟିକେ ଦେଖିଥିବ। ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ ଏ ପଡ଼େ, ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୃହତ୍ୟାଗକୁ ମହାଭିନିଷ୍କ୍ରମଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 2 ର କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୟୁନିଟ୍ 3 ର କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ରାମାନୁଜ ତ ନୁହେଁ। ମୋଗଲ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଏ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋଗଲ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜମାରେ ବି ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଦେଖିଥିବ, ଇଏ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଦେଖିବ ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ପିଲାମାନେ। ଫ୍ରାଙ୍କିଆସ ବନ୍ୟର ଦେଖିବ, ୟୁନିଟ୍ 3 ରୁ ତମେ ଫ୍ରାଙ୍କିଆସ ବନ୍ୟର ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା। ୟୁନିଟ୍ 3 ରୁ ତମର କଣ ଲେଖିବ? ଫ୍ରାଙ୍କିଆସ ବନ୍ୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫ୍ରାଙ୍କଇସ୍ ବର୍ନିୟର, ଇଏ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅକ୍ଷର ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ହେଲା। ଫ୍ରାଙ୍କିଆସ ବର୍ନିୟର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ, ସୁଲତାନୀ ଯୁଗର ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ହେଲା। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ କଣ କଣ ସେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଥିଲା? ଜିଜିଆ, ଜାକତ, ଖାମ, ଖାରଜ, ଉସର। ମନେ ରଖିବ ସୁଲତାନୀ ଯୁଗର, ଏଇଟା ସୁଲତାନୀ ଯୁଗର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମର କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ତ ସୁଲତାନୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦିନ ଇ ଇଲାହି ମୁଁ କହିଛି ନା ନାଇଁ,
दिन इ इलाही ये हूँ इम्पोर्टेंट मु जोटा कहूँ पढ़ी के जाओ परीक्षा निश्चित भाव आसो है दिन इ इलाही सुफी सन्थंकर बाणी सुफी सन्थंकर बाणी ये भी इम्पोर्टेंट सुफी सन्थंकर बाणी तापरे आउ कौन इम्पोर्टेंट मोगल जो स्थापत्य इम्पोर्टेंट सुल्तानी राजस्व मंडल एतिकी तो पढ़ी जाओ तुम श्री चैतन्य टी देखी श्री चैतन्य आराम से लिखिपार तुम श्री चैतन्य नेक्स्ट देखा तुम यूनिट 4 रे कौन यहीटा हूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये हूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट 1854 मसीहा डाक आईन डेलाउसी है शिल्प विप्लव तो शिल्प विप्लव कहीं आसा शिल्प विप्लव नहीं आसो कौन खोर्धा विद्रोह देखी खोर्धा विद्रोह ये हूँ इम्पोर्टेंट खोर्धा विद्रोह इम्पोर्टेंट पिला माने मन रखी तो महलवारी बंदोबस्त इम्पोर्टेंट मुझे जोटा कहूँ पूरा आसो है यूनिट 4 ये हूँ यूनिट 4 महलवारी बंदोबस्त महलवारी लिखा नेक्स्ट तुम तुम डाक इरम गुली कांड देख इरम गुली कांड देख आउ कौन देखिबार तुम इरम गुली कांड पर चिरस्थायी देख चिरस्थायी चिरस्थायी देखो है एति देखिकी जीव परीक्षा निश्चित भाव में आसो तुम सामंत संधि भी देखी सामंत सामंत संधि प्रथा भी देखो है नेक्स्ट देखा तुम मालती चौधरी ये हूँ तुम तुम ए वर्षर थुआ क्वेश्चन ए वर्ष तुम ये प्रश्न तुम देखा पाइब तुम तुम बोर्ड एग्जाम सहरांचल उन्नति डेलाउसी दान एत इम्पोर्टेंट नुहे गोपबंधु दास देख यूनिट 5 तुम कौन देख 3 मार्क गोपबंधु दास देख नेक्स्ट कौन देख तुम मालती देवी देख मालती चौधरी जहाँ मालती देवी ताहे देख मालती देवी देख फिलिप डफ कमिटी देख फिलिप डफ कमिटी देख नेक्स्ट कौन देख फिलिप डफ कमिटी पर शैलनिवास उटीए शैलनिवास देख ये कही मुना ना शैलनिवास देख आउ देख कौन मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड देख चेम्सफोर्ड ये हूँ तुम मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड है नेक्स्ट देख लंग क्वेश्चन कौन कौन लंग क्वेश्चन कौन कौन देख पिला माने मौर्य शासन दिगरे विभिन्न दिगरे ये इंपोर्टेंट मुझे जोटा कहे एत पढ़ी जाओ लंग क्वेश्चन मुझे दूसरे एत पढ़ी जाओ निश्चित भाव आसो ये इंपोर्टेंट जौन धर्म बौद्ध धर्म संपर्क सामंजस्य ये इंपोर्टेंट नुहे बौद्ध धर्म अवदान भारतीय समाज पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म अवदान देख जो बौद्ध धर्म जैन धर्म अवदान भारतीय संस्कृति उपरे नोट कर दियो भारतीय संस्कृति उपरे बौद्ध जैन धर्म अवदान श्री चैतन्य ये भी इम्पोर्टेंट अटे असहयोग इम्पोर्टेंट अटे असहयोग एवं आईन अमान्य आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट मुझे कहीदे आईन अमान्य आंदोलन या जमारू मिस करना आईन अमान्य आंदोलन ए वर्ष तुम निश्चित भाव परीक्षा पाइबा आईन अमान्य आंदोलन 3 मार्क क्वेश्चन मालती चौधरी देख आउ कौन देख तुम पिला नोट कर देख आउ कौन देख तुम आउ देख तुम 1857 महान विद्रोह 1857 गोटे मिनिट रह पिला हाँ ठीक अच्छे 1857 तुम महान विद्रोह जहाँ तुम कह कौन सिपाही विद्रोह पूरा देख कारण फलाफल सब जगह देखी है आउ दौची तुमको संविधान तार वैशिष्ट्य संविधान और तार वैशिष्ट्य एति पढ़ी के जाओ ना मुझे जी दौची निश्चित भाव परीक्षा आसो लंग क्वेश्चन है नेक्स्ट तुम बॉम्बे कलिकता सहरीकरण बॉम्बे और कलिकता सहरीकरण है बॉम्बे कलिकता सहरीकरण देख मौर्य शासन देख गुप्त जुगर धर्म साहित्य विज्ञान गुप्त जुग को सुवर्ण जुग कहीं कहुए ये हूँ पूरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट गुप्त जुगर धर्म साहित्य विज्ञान जहाँ देख धर्म साहित्य विज्ञान जहाँ तुम मौर्य जुगर एक संस्कृति चित्र संस्कृति ताहा सुवर्ण जुग ताहा ये सब हूँ सेम है भक्ति आंदोलन टी देख भक्ति आंदोलन कबीर नानक टी देखीदेव है कबीर नानक टी देखीदेव स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन प्रमुख घटनावली स्वतंत्र नेक्स्ट हूँ गोटे पृष्ठा हूँ स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन ओडिशा प्रदेश
ଗଠନ ଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଦେଖିଦେବ ହେଲା। ଏତିକି ଦେଖିକି ଯାଅ, ତମର ମୋଷ୍ଟ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଯିବ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ସେୟାର କରିଦିଅ ହେଲା। ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ବଟନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଜଏନ୍ ପିଲାମାନେ।